سلام سلام كبرات تقاتل تنايز مدب كما يقنيكم نلومي حجي مصي زلخو كابتي كنريو زقننان زخير زلو خيدنا إثيوبيا برجينا حمدو مقصلتناتيو تمأسار مصلام نحركا خصاب حجي يقصلكم زلو يرئنا حجون حدش كنتات تفطير له اب إثيوبيا مونغو تقالست برجينا حمدو إرتراويان ገለ ሰባት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እውን ሕጂ እውን ይሕበር ኣሎ እዚ ዝግበር ዘሎ ብካልኦት ኤርትራውያን ተቃለስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ዝተገብረ ምዃኑ እዩ እውን ዝግለጽ ዘሎ ብዝኾነ መጀመርያ እዚ መግለፂ እዚ ካብ ብርጌድ ንሓመዱ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ስለ ዝኾነ እቲ መግለፂ ከም ዘለዎ ከም ብበልኩም እየ እንታይ ኢሎም ጀሚሮም ዘለዉ ዜና ሕድሕድ ፀለመን ምእሳርን ኤርትራውያን ተቃለስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ حماق مسنا التاريخ قد خوينو كابز نلعلي كجورو زي كم زي كقولو نمرقاقص انتي نكخون اللومن نجهو لومون كم زي حلفة تكبارهم اتوم قلا زنبعتن من دل حقتن بسم تقالستي ودابة جنبار برجيد نحمرو زشكتو كمتي فخورهم يا اي اديس ابابا ساحل ويباركا ترخيبا أيكونن عخاتكم نخيروسون انتاي كم زقبرنا يذكرو زي سمع يسمع النابلو أبزل هايلو ليتاو تلهيتن حدر من النات جهارو حدن جنبار أديس أبابا جنبار برجين حمر يا تتصور كابزبل تسبيب أتمامتهم تبقيسهم بسم تقالستي ودابا جنبار برجين حمرو الناشقطو أب كولي دنا كالسي تحابيهم كم درهو نأخلي نودا بيتاتنا أب مبتان تتصميدهم علو كندز زخون خا لومون كم عمن كم زحلفه ورحن نسلسته هركوتات تقالستي بوصوتنا أسيرهم علو حكي برئسي انت تسقط كايا بأجري توص بأجري انت رجعت كايا خا برئس توص كم زبهالجن كني لنا نسمع حكي سلزهلو بزي أجات إمنا زلو عنكفات زجنا دبيخون زجور بس مسمر كالسي كم زيبلنا نرجعت نحاسة سلسته كلتشان عسران شدشتن إرتراويان تقالستي أبالات أمرار حان برجين حمودو كاوديسا وايلوم يوم تمجلسي أو سيمو زلو زحزن نجاري بتعم زجرن بقدامه ون حدا مجلسي وسيز نبرة رئينا بناي جنبار وجن نايت تاجليلهم زنطفو علو بقوم حدن أو لعلي إرتراويان تقالستي برجين حمودو أوديسا وايكير كم زلو يتحبيرو زقرب نجاري ندعي ولا تومنا هكذا ولا غشينهم يوم زخور زلو جن نزقالستي أو مع مهدان توافيرهم زلو أبزي زولو زلو أبزي زوت إزولو مالتي سلسة سبعة تأثيرهم كم زلو رابع عيكاني تسريدهم زلو إذا حبر زلو كابزم سلسة تقالستي من البات ولد أبزي حلف رئينا يرنا إنا أثيرهم وخمز نبرو حجون داغما أثيرهم لون ولد كال ون ود ملس بال حدا تقالاسا إرتراوي أسيرهم علو أولات زيهم حجي أفتي مريحنتنا يورجنا حمدون زلو يوم مالتي قال حجي أسيرهم زلو نسمير يوم سمير حدا خابتهم أفتي مجمري أنا يتم سلسة أمرارحة برجنا حمد إثيوبيا مستأثروا لعلن تحتن زبل زنبر حونا خوينو دحريون كاتسيلو على فيسبوك بعلتي ناي كاميكازا مراحي أجلز بالحدا أب كندا زرلو بعل توماس جلز بحالو بزح كفكروا له رينا إنا مهنياتو تزنبر خونتات تايز جبرنيرو أو لعلتهم تقالس إرتراويان سمير لعلن تحتنا ولا يكاتاتولوس لزنبر ولا بعل هابتهم متشون نسمير نتناي سمير تكبارات فكيرهم لونيروم يوم مالتي حجي كم زنري أزلنا خان سمير حجون أسيرهم وخمزلو يزحبر زلو كالا حدا ولد مريم زتبهله نعون سديدو مو خمزلو تقليص له كابتم أربعتنا سلسته أسيرهم مالو مالتي بزغونه قدمي ناو مخادنا زوص خال مجلس نيرو إذا مجلس إزي مزين رئي زلنا حاونا أبال بايتوز نبرأي مالت مس برجينا حمور زنطف زنبرة دحرجن كابتيوم جنبار ناب جنبارنا نخيد إلهم زخودي مالتي حجي كيدو جن سوق عيبلن أو بزح شجراتي فترة لهم كم زلوا قليهم ززاربو بزعبون حدا زوجو مجلس نيرو مالتي بزعبات زلوا تغلى كونتات أب إثيوبيا زلوا زرقي حمنيرهم زخي مسخول لإز بزلوا
ሕጂ ነቲ ዝተዘርግሐ ከም በበልኩም እየ ማለት እዩ እዚ ዕለት 29 ሓምለ ዝተዘርግሐ እዩ ተኸታተልቲ መግለፂ ባይቶ ብርጌድና ሓመዱ ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝግበር ዘሎ ተደጋጋሚ በደል ሰላምታና ብምቕዳም ከም ዝፍለጥ ባይቶ ብርጌድና ሓመዱ ጨንፈር ኢትዮጵያ ብህዝቢ ተመሪፁ ክሰርሕ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ብዙሕ እንቅፋት ኣጋጢምዎ እዩ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጀሚርካ ክሳብ ተራ ኣባላት ምፍርራሕን ብሓሶት ጠቂንካ ምእሳርን ከም ዘጋጥመና ትፈልጥዎ ሓቂ እዩ ነዚ ናይ ፀላኢ ሕማቕ ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ሓደ ኸ ብህዝቢ ተመሪፁ ኣባል ፈጻሚት ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኑ ክሳብ ዕለት 16 ወርሒ 6 2025 ምሳና ሓቢሩ ዝቃለስ ዝነበረ ሃንደበት ካብ ህዝቢ ዝተቐበሉ ሓላፍነት ጠሊሙ ሕጊ ጥሒሱ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ምስ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ዝወገነ ሳሙኤል ከሰተ ዝተባህለ ኣባልና ነበር እዩ ሳሙኤል ኣብ መጀመርያ ምስ ኣባላት ፈጻሚት ተሳኒን ተሰማሚዑን ጽቡቕ ኣበርክቶ ዝገብር ዝነበረ ብጻይና እኳ እንተኾነ ድሒሩ ግን መማኽርቲ ስለ ዘይጸበቐ ኣብ ዲቕ ዝበለ ፀይቂ ተግባራት እዩ ተዋፊሩ ናይዚ ኣብነት ከዓ ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ ኣቐዲሞም ዝተኣስሩ ኣመራርሓ ዘርእሰናይ ሃብቶም ከምኡውን ዮናስ ኣብ ምእሳሮም ኢድ ከም ዝነበሮ ዝፍለጥ ኮይኑ ከምዚ ኣባላት ካሚካዘ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ገይሮም ንብፆቶም ዘፀናፅኑ ሳሙኤል ከሰተ እውን ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ኮይኑ ልክዕ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ባህላዊ ስለያ ኮይኑ ንብፆት እዩ ዘፀናፅን ነይሩ ካልኣይ ንሓይሊ ዝጊ መለስ ሕጂ ዝተኣሲሩ ዘሎ ማለት እዩ ገዝኡ ብምጥቃም ካብ ገዝኡ ክንገላታዕን ሓቂ ክሳብ ዝፃረ ኬንያ ክስደድ ናይ ዝገበሩ መጋበርያ እውን ሳሙኤል ከሰተ እዩ ሳሙኤል ከሰተ ሕብረተሰብና ብዘይፈትዎ ሕማቕ ተግባር ናይ ሓሶት ልምዲ ንብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣብ ሎሚ ኩራ ጠቂሙ ዝእስር ሰብ እዩ ንኣባል ኣመራርሓ ወልደ ኣብ ወልደ የሱስ ብሓሶት ጠቂሙ ዝእሰረ እውን ሳሙኤል ምስ ካልኣዩ እዩ ምእሳር እዚአን ተን 4 ነጥብታት እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ተጠቂሶም ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ሰሚር ገዲፍካሲ ተጠቂሶም ኣለዉ ማለት እዩ እቶም ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣካላት ምእሳር ወልደ ኣብ ግን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዙሓት ሳሙኤል ከውፅኦም እዩ እናበለ ከውፅኦም እየ እናበለ ዘታልሎም ዝነበረ ኣባላት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ከም ዝፍትሑ ገይሩሎ ከምታ ክወፅእ ከሎ ዝከኣለኒ ክገብር እየ ኢሉ ቃል ዝኣተወላ ድማ ብግብሪ ኣርእይዎም ፅቡቕ ናይ ኣሕዋቶም ዘይፈትው ሳሙኤልን መሰልቱን ግን በዚ ተግባር ኣይተሓጎሱን ናይዚ ምስክር ከዓ ድሕሪ ምውፃእ እዞም እሱራት መሪሕነት ባይቶ ብርጌድና ሓመዱ ናይ እንቋዕ ደሓን ወፃእኩም ናይ ምሳሕ እንግደት ኣብ ዝገበረሎም መዓልቲ ሳሙኤል ዓቕሊ ፅበት ላዕልን ታሕትን ክብል ኢና ተዓዚብና ሕጂ እውን ከም ዕሸላት መንእሰያት ንምንታይ ምስኦም ተራኺብኩም እዚ ከባቢ እኮ ግዝኣተዩ ድሌተይ ክገብረኩም ይኽእል እየ እናበለ የፈራርሖም ኣሎ ስለዚ ሳሙኤል ከሰተ ዓሻ በትሪ ለባማት ከም ዝበሃል ምስላ ወለዲ ብኻልኦት ተላኢኹን ዝገብሮ ዘሎ ሕማቕ ተግባር ዓገብ እናበልና ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ይኹን ኣባላት ብርጌድና ሓመዱን ገበን ዘይብሎም ንጹሃት ዜጋታትና ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ እዞም ተኣሲሮም ዝነበሩ መንእሰያት ዝገብሮ ዘሎ ምፍርራሕ ከቋርፆ ኢና እናሓበርና ኣብ ልዕሊኦም ንዝውሰድ ዝኾነ ዓይነት በደል ቀዳማይ ተሓታቲ ሳሙኤል ከሰተ ምዃኑ ነፈልጥ ቤተሰብ ናይ ቀረባ ፈተውትን ሓላፍነት ሓለፍትን ሳሙኤል ከሰተ ብሓፈሻውን ተቓለስቲ ንፍትሒ ሳሙኤል ንዝገብሮ ዘሎ ሕማቕ ስራሕ ክትኩንንዎ ካብኡ ሓሊፍኩም እውን ክትምዕድዎን ክትመኽርዎን ዝገብሮ ዘሎ ተግባር ከቋርፆ ዓገብ ክትብልዎ እናተላበና ኣደብ ምስ ዘይገብር ግን ንውሕስነትናን ንውሕስነት ኣባላትናን ክንብል ንዝምልከቶ ኣካል ሓቢርና ብሕጊ ክንሓቶ ምዃንና ኣብ ልዕሊኡ ንዝውሰድ ሕጋዊ ስጉምቲ ተሓተቲ ከም ዘይኮንና ክነፍልጥ ንፈቱ 29 ሓምለ 2026 ፈጻሚት መሪሕነት ባይቶ ኢትዮጵያ ብርጌድና ሓመዱ ዓወትና ብቐፀምና ከም ንቕሓትና እዮም ኢሎም ዘለዉ እዚ ሕጂ ረእይዎ ዕለት 29 ሓምለ ዝወፀ ሓበሬታ ኢና ንብል ዘለና እዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ኩነታት ከዓኒ ልክዕ ዳርጋ ምስኡ ምትሓዝ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እውን በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ደው ኢለ ክሓታትት ፈቲነ ነይረ ሳሙኤል ኣብዚ እውን ይጠቕስዎ ኣለዉ ማለት እዩ ምዚ ጉዳይ እዚ ምትሓዝ ከም ዘለዎ ዋላ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ገለ ዝበሃሉ ዘለዉ ናይ ግንባር እውን ካብቶም ገበርትን ሓደግትን ዝበሃሉ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ
ከም ዘለዎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ማለት እቲ ዝበሃል ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ናቱ መቐፀልታ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንዕዘቦ ዘለና ወላ ሓደ ይኹን ዝቐርብ ክሲ የለን ስቑ ኢልካ ኢኻ ተእስሮም ንሳሙኤል ግን እዚ ነገር እዚ ይገብሮ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቶም ሰባት እውን ትሪኦም ኣለኹ መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ሕጂ ተኣሲሮም ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ ሰብ እዚ እንድሕር ናይ ብሓቂ ነዚ ነገራት እዚ ይውዕሎ ኣሎ ኮይኑ ምኽሪ የድልዮ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዓበይቲ ሰባት ክትዛረቡ ክትመኽሩ ትኽእሉ እዚ ነገር እዚ ናብ ካልእ ናብ ዝኸፍአ ከይከዶ ከሎ ከቋርፅዎ ከም ዘለዎም ክትሕብሮም ኣለኩም ናይ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብገለ ስለ ዝሓዝካ ኣብ ልዕሊ ተቓለስቲ ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ግፍዕታት ምፍፃም ኣዝዩ ዘሕፍር እዩ ማለት እዩ ናበይ ኢኻ ትጓዓዝ ዘለኻ እንታይ ዓይነት ታሪክ ኢኻ ትገድፍ ዘለኻ ወይስ በቃ ወዲእካ ኢኻ ማለት ኢትዮጵያዊ ክትከውን እንድሕር ወሲንካ ትገብሮ ነገራት እዩ ንሪኦ ዘለና ማለት ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካ ፅባሕ ንጎ ነዚ ነገራት እዚ ጌርካስ ናበይ ንኤርትራ ክትከይድ ትሓስብ እንድሕር ኮንካ እዚ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ናበይ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ኣብ ኢትዮጵያ ንፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ካልእ ማል እንዳሃብካ እዚ ስራሕ እዚ ፈፂምካስ ናበይ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ እንታይ ኢኸ ዕላማኻ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ዝኾነ እዞም ይሕዋት ተታሒዞም ዘለዉ ሕጂ ክወፁ እዮም ምክንያቱ ዝኾነ ክሲ የለ ገለ የለ ስቕ ኢልካ ንምፍርራሕ ገለ ዝግበር ዘሎ እዩ ከም ዝንዕዘቦ ዘለና ከይሓልፈልኩም ኢልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝግበር ዘሎ ኩላትና ክንኩንኖ ዓገብ ክንብሎ ይላቦ ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንድሕር ተፈጢሩ ናይዞም ይሕዋት እውን ሓድሽ ነገር እንድሕር ኣሎ ሒዘልኩም ክመፅእ ምፅናዓቶም ግን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዚ ስእሊ እዚ ርኦም ካብዞም ኣብዚ ስእሊ ንሪኦም ዘለና የናስ ገዲፍካ የናስ ኣሸብር ፈቲኖምሉ እዮም ናይ የናስ እውን ዝተፈለጠ ነገር የለን የናስ እውን ይፍክርሉ ከም ዝነበሩ እየ ዝፈልጥ ኣብዚኣ ዘለዉ ግን ካብዞም ሓሙሽተ ሰባት ብዘይካ የናሲ ኣርባዕተ እዮም ተኣሲሮም እዮም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሰሚር ሕጂ ኣሲሮም ኣለዉ ወልደ ኣብ ከዓ ዳግማይ ሕጂ ኣሲሮሞ ከም ዘለዉ ይግለፅ ኣሎ እዞም ኣሕዋትና ብሰላም ክወፁ ትምኒተ እዩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ናይ ምፍታሕ ዜና ክምለሰኩም ተስፋ ገብር ግን ድምፂ ናይ ተቓለስቲ ኤርትራውያን ምዃን ደው ኣይነብሎ እናበልኩም ናይ ሎም መዓንቲ መልእኽተይ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ